set Teming top Mitshubishi L300 diesel. Membongkar koper Teming bel. Bismillahirrahmanirrahim. Tahap pemasangan Teming bel L300. Top krup as. Top as palep. Top injeksi pump.
Pasang bearing Teming belt. Pasang Teming belt. Longgarkan sedikit baut pengikat lahar teming. Dengan otomatis per pendorong akan mendorong lahar teming belt. Bel terpasang, bisa kembali diganti di top, as palem, injek sipong. Putarlah dengan manual sebanyak 2 kali putaran. Putarlah sesuai dengan arah jarum jam. Demikianlah video yang dibuat. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.